बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हिकिड़ी नई सुबुह सां गॾु वरी सां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु हूंदव, चाक चङा भला हूंदव। उमेदु राति तव्हां सुठी निंड कई हूंदी, सुठो टाइम गुज़ारियो हूंदो ऐं जॾहिं सुबुह जो उथिया हूंदो त रब साईं जो शुक्र अदा कयो हूंदो त वरी सां हुन असांखे अॼु जीअरे जाॻायो आहे ऐं हिकिड़ो ॿियो ॾींहुं पाण खे नसीबु थियो आहे। इन ते पाण खे ख़ुशि थियणु घुरिजे, हिक ॿिए खे मुबारक हुजे त पाण अॼु वरी हिकिड़ो नओं ॾींहुं मिलियो आहे। नओं ॾींहुं मिलियो आहे, हिन जो मतिलबु आहे त वरी सां पाण वटि टाइम आहे। हिन टाइम खे पाण कीअं गुज़ारियूं, हिन ॾींहं खे कीअं सुठो कयूं, कहिड़ा कहिड़ा सुठा कम पाण हिन ॾींहं में करे सघूं था, कंहिंजे कमु अची सघूं था, को सुठो कमु करे सघूं था, पंहिंजे मिटनि माइटनि जे कमु अची सघूं था, या पोइ जेकी कमु रहिजी विया आहिनि, जेकी पाण कल्ह न करे सघियासीं, उहो अॼु पाण करे सघूं था। त अहिड़े तरीक़े सां अलाह साईं असांखे जेको ॿियो ॾींहुं नसीबु कंदो आहे उनखे असांखे चैलेंज करे वठणु घुरिजे ऐं हुन में जेको असां न करे सघिया आहियूं ऐं उन ॾींहं खे ईअं गुज़ारणु घुरिजे शायदि इहो आख़िरी ॾींहुं हुजे, शायदि पाण खे सुभाणे जो ॾींहुं न मिले, त हर ॾींहं खे आख़िरी ॾींहुं करे गुज़ारिजे। सोचिजे त जेकॾहिं सुबुह राति सुतासीं, सुबुह न उथियासीं त पोइ छा थींदो, पोइ त असां हिन दुनिया में ई कोन हूंदासीं। त जॾहिं असां दुनिया में आहियूं ऐं अॼु हिकिड़ो ॿियो ॾींहुं असांखे मिलियो आहे त हिन खे भरपूर तरीक़े सां गुज़ारिजे, ख़ुशि रहिजे, पंहिंजनि खे ख़ुशि कजे ऐं जेके कम कल्ह रहिजी विया आहिनि उहो करे वठिजनि। ऐं ॿियो बि खोड़ घणा कम आहिनि जिन टॉपिक खे पाण पोइ डिस्कस कंदासीं, हुन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु त रहो मुंहिंजो ॾाढो मूंखे डिस्टर्ब करे रहियो आहे। अॼु जुमे जो मुबारक ॾींहुं आहे ऐं जुमे जो ॾींहुं असां नंढपण खां ॾिसंदा आया आहियूं। जुमे जो जेको ॾींहुं हूंदो आहे हुनखे हिकिड़ो ख़ासि जीअं हिकिड़ो रमज़ान जो महीनो हूंदो आहे, भलारो महीनो, हुनखे असां हिकिड़े ख़ासि नमूने गुज़ारींदा आहियूं। तीअं बाक़ी जेको हफ़्तो गुज़रंदो आहे, छंछरु, आर्तवारु, सूमरु, अंगारो, अरबा, ख़मीस, पर जुमो जॾहिं ईंदो आहे त जुमे जी थोरी ॿी हिकु त उहो बाबरकत ॾींहुं हूंदो आहे, मुबारक ॾींहुं हूंदो आहे ऐं उन ॾींहुं असां ॾिठो आहे ख़ासि खाधा पचाया वेंदा आहिनि। हर फैमिली में रिवायत हूंदी आहे त उन ॾींहुं असां को ख़ासि जेको सभिनी खे वणंदो हुजे ऐं अॻु में तव्हांखे यादि हूंदो त जुमे वारे ॾींहुं छुटी हूंदी हुई, त जुमे वारो ॾींहुं ॾाढो ख़ासि तरीक़े सां मल्हायो वेंदो हो। सभु घर जा सभु भाती घर में हूंदा हुया ऐं कुझु ख़ासि फरमाइशूं थींदियूं हुयूं, मिठो बि पचंदो हुयो ऐं ख़ासि कंहिंजे घर बिरयानी, कंहिंजे घर पुलाउ, कंहिंजे घर मच्छी, कुझु न कुझु स्पेशल पचंदो हुयो। ऐं घर जा सभई मर्द जेके आहिनि से ॿाहिरि मस्जिद में नमाज़ जुमे जी जॾहिं पढ़ी ईंदा हुया त गॾिजी सभु वेही करे मानी खाईंदा हुया ऐं ॾाढो सुठो टाइम हूंदो हो। पर हींअर बि अधु छुटी त हूंदी आहे जुमे ते ऐं नमाज़ जो वक़्तु हर इदारे में, हर जॻह ते हर कंहिंखे मिलंदो आहे ऐं उनखे ओड़े तरीक़े सां ई मल्हाईंदा आहिनि ऐं सुठो आहे। असांखे एहतमाम करणु घुरिजे नमाज़ जो ऐं जुमे जे ॾींहं खे सुठे में सुठो गुज़ारणु घुरिजे। अॼु पाण सां हिकिड़ो मसइलो बि थी वियो आहे। अॼु पेट पूजा जो पाण वटि कोई इंतज़ाम न आहे, छाकाणि त असांजी शेफ़ जेका आहे लेट थी वई आहे, उन्हनि खे अचिणो हुयो पर उहो अची कोन सघिया आहिनि, ट्रैफ़िक में हुन सां कुझु मसइलो थी वियो। त अॼु असांखे जेको आहे सो ॿिनि गेस्ट जॉइन कयो आहे, त असां उन्हनि खां शुरूआति कंदासीं। जे विच में असांजी शेफ़ अची वई त असां कुझु डिश बाबति बि ॻाल्हाए वठंदासीं, कोई नई रेसिपी बि तव्हां सां शेयर करे वठंदासीं। अॼु हिकिड़ो नंढिड़ो फ़रिश्तो असांजे स्टूडियो में आयल आहे ऐं उहो असांखे अज़ान ॿुधाईंदो। त अॼु जे प्रोग्राम जी शुरूआति असां अज़ान ॿुधण खां कंदासीं ऐं ॿी बि असां सां हिकिड़ी गेस्ट मौजूदु आहिनि जेके असांखे नात ॿुधाईंदियूं। त हलो त अॻु में असां नंढो जेको फ़रिश्तो आहे उनजो नाव पुछो था, उनजो इंट्रोडक्शन तव्हांखे ॿुधायूं था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आपके? आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा अली। और आपके नाम की स्पेलिंग क्या है? MUSTA जोर से बताएं। M MUSTAFA। वाह वाह, ज़बरदस्त। किस क्लास में पढ़ते हैं आप बेटा? 1 kg। 1 में, KG1 में। वाह ज़बरदस्त। और मैंने सुना है कि आप हमें अज़ान सुनाएंगे आज। पहले तो आप बताएं आपने कैसे सीखी अज़ान? मैं मोबाइल में देखा था तो मैं सीख गया था। अच्छा, इहो ॾिसो नाज़रीन त सोशल मीडिया जा सुठा फ़ाइदा बि ॿार खणंदा आहिनि। असां हर गुरू ॿारनि खे वेठा ॻाल्हाईंदा आहियूं त ॿार जेके आहिनि सोशल मीडिया ते रुगो कार्टून्स था ॾिसनि या रुगो एनिमेटेड शयूं ॾिसी रहिया आहिनि ऐं तमामु घणा हाइपर थी रहिया आहिनि। पर अहिड़ा ॿार बि पाण वटि मौजूदु आहिनि जेके सोशल मीडिया ते अज़ान ॾिसनि था ऐं उहो सिखनि था, उनखे पिक कनि था ऐं अॼु पाण खे ॿुधाइण लाइ आया आहिनि। त हलो त पाण ॿुधूं था अज़ान। सुनाएंगे बेटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त और बाक़ाइदा जेको माशाल्लाह मुंहिंजा लिंग कान ॾाढिजी विया। एतिरी सुठी, एतिरो नंढो माशाल्लाह सां ॿारु आहे ऐं उन एॾी सुठी अज़ान पढ़ी जेको वाकई में आपने तो बेटा हैरान कर दिया हमको, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जवरिया साहिबा बि असां सां गॾु आहिनि ऐं उन्हनि खां बि हिकिड़ी नात ॿुधंदासीं, उन खां पोइ असां पंहिंजे प्रोग्राम जो बाक़ाइदे शुरुआत कंदासीं। तो जवरिया साहिबा आप हमें क्या सुनाएंगी? कलाम है ना कहीं से दूर है मंजिल है। जी जी, बिस्मिल्लाह। ना कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है। जिसे चाहा उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो खुदा नहीं बखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जा नहीं, ये मुहिब हबीब की बात है। न कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात
बात है। तुझे मुनव्वर बेनवा दर शाह से चाहिए और क्या दर शाह से चाहिए और क्या, जो नसीब हो कभी सामना तो बड़े नसीब की बात है। जो नसीब हो कभी सामना तो बड़े नसीब की बात है। न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है। जिसे चाहा उसको नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। वेलकम बैक नाज़रीन। 90 दुनियादारी निभाईंदा रहंदा आहियूं, पर जुमे जो जेको ॾींहुं आहे ख़ासि हिन ॻाल्हि जे लाइ हूंदो आहे त उन में पाण जेको दीन जंहिं दीन खे वठी असां हिन दुनिया में ॼावा आहियूं, आया आहियूं, हक़ त अॻु में शुक्र अदा कयूं त अलाह साईं असांखे मुसलमान फैमिली में पैदा कयो, असां आयासीं। ऐं वरी पोइ असां जंहिं तरीक़े सां उन दीन खे वठी हलंदा आहियूं, दुनियादारी पई हलंदी आहे सॼो हफ़्तो, पर इहो हिकिड़ो ॾींहुं हूंदो आहे, इन ॾींहुं असां ख़ासि एहतमाम कंदा आहियूं। नंढे हूंदे खां ॾिसंदा आया आहियूं, मूं अॻु में बि ॻाल्हि कई हुई त पोइ थोरो दीन खे सम्झिजे, उनजा मुख़्तलिफ़ पासा आहिनि, मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि, उन्हनि ते ॻाल्हाइजे, उन्हनि ते चर्चा कजे, उनजी वाखाण कजे। त इन सिलसिले में असां वटि जेको आहिनि सो हिकिड़ो स्कॉलर्स ईंदा आहिनि जेकी असां माण्हू ॻाल्हाए वठंदा आहियूं, पर हर शोबे ते ॻाल्हाइण जे लाइ जेको हुन जी ॼाण रखे थो, जंहिंखे हुन में महारत आहे, जंहिं हुनखे पढ़ियो आहे, कढ़ियो आहे उन सॼी शइ में, उनखे वठी ईंदा आहियूं त जीअं उहो असांखां वधीक सुठो ॻाल्हाइनि ऐं उहे ॻाल्हियूं जेकी असांखे मुंझाइनि थियूं या असां सम्झी नथा सघूं। असां थुल्हे लेखे त ॻाल्हाए वेंदा आहियूं, पर वधीक उनखे डिटेल में उहे सम्झाए सघनि था या नाज़रीन खे सम्झाए सघनि था, त उन्हनि सां ॻाल्हायूं। त अॼु असां वटि जेको आहे ॾेह परॾेह में उन्हनि जी शोहरत तमामु घणी आहे, उहो मशहूरु स्कॉलर आहिनि, एंकर पर्सन बि आहिनि, ऐं ज़ाहिर उन्हनि जे साम्हूं मां बि एंकरिंग करे रही आहियां, त मूंखां वधीक सीनियर आहिनि, त वधीक उन्हनि ॿिया बि खोड़ जेके आहिनि एज़ाज़ माणिया आहिनि, उहो असां उन्हनि खां पाण पुछंदासीं। रईस अहमद साहब असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए। ॿियो असां सां ख़ातून स्कॉलर बि मौजूदु आहिनि, आलमा बि आहिनि, सदफ़ असलम, उहो सदाईं असां सां गॾु हूंदी आहिनि, उहो असांजी PTV नेशनल जो सम्झो फैमिली मेंबर थी वयूं आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सदफ़, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक है। ऐं ॿियो बि हिकिड़ो असां सां हिकिड़ी शख़्सियत मौजूदु आहे, उहो बि तक़रीबन असांजे PTV नेशनल जी फैमिली जो पार्ट ई आहिनि, ऐं उहे हुए उन्हनि जो जेको प्रोफेशन आहे, प्रोफेशन जे हिसाब सां त उहो कंपोज़र आहिनि, पर उहे शाइर बि आहिनि ऐं उहो नातिया शाइरी बि लिखंदा आहिनि। त अॼु असां उन्हनि खे चयोसीं त तव्हां अची कुझु पंहिंजो ई लिखियलु कलाम असांखे तरन्नुम सां ॿुधायो, छाकाणि उनजो तालुक़ु रिदम सां आहे। त ताज अली राना साहब असां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। शुक्रिया। अॼु जी जेका पंहिंजी डिस्कशन आहे, अॼु पाण टॉपिक सोचियोसीं त जीअं अलाह साईं असां सभिनीनि खे हिन दुनिया में आंदो आहे, पैदा कयो आहे, अॻु में त अलाह जी ज़ात आहे, अलाह जी ज़ात खां पोइ अहिड़ियूं ॿ हस्तियूं हूंदियूं आहिनि जेकी असांखे हिन दुनिया में आणींदियूं आहिनि ऐं सॼी ज़िंदगी असांखे ॾेई छॾींदियूं आहिनि।
असांजे अचण खां अॻु में माना औलाद जॾहिं उन्हनि जी हिन दुनिया में ईंदी आहे उन खां अॻु में उहो पंहिंजे लाइ जीअंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी हिकिड़ी पंहिंजी लाइफ हूंदी आहे, पर जीअं उन्हनि जी ज़िंदगी में उहो ॿी हिकिड़ी ज़िंदगी हिन दुनिया में आणींदा आहिनि त उन्हनि जी टोटल उन्हनि जी तरजीहात मटिजी वेंदियूं आहिनि, उन्हनि जा पंहिंजा फैशन, पंहिंजा मज़ा या उन्हनि जी जेका पर्सनल पंहिंजी लाइफ हूंदी आहे उहो पंहिंजी सेल्फ खे सफ़ा विसारे हुन ॿार खे ॾेई छॾींदा आहिनि ऐं पोइ उन जे लाइ ई जीअंदा आहिनि, उनजी ख़ुशियुनि खे में ख़ुशि थींदा आहिनि। नंढी नंढी जेका विख असां खणंदा आहियूं त असांजा माउ पीउ माना हर हिकिड़ी शइ, ऐं अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो दौरु आहे ऐं गैजेट्स अची विया आहिनि त अॼुकल्ह जा त माउ पीउ नंढी नंढी मूमेंट्स बि पंहिंजे ॿारनि जी रिकॉर्ड कनि था, त उहे ॿार जॾहिं वॾा था थियनि त उन्हनि खे बि इहो सम्झणु घुरिजे त उन्हनि खे पंहिंजे पेरेंट्स सां, उन्हनि जा जेके माउ पीउ आहिनि, उन्हनि जेके वालदेन आहिनि, उन्हनि सां कीअं हलणु घुरिजे, उन्हनि जा कहिड़ा हक़ आहिनि, इन ॻाल्हि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। त शुरू कयूं था डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम सर, दोबारा से आपको वेलकम है। और टॉपिक क्योंकि ज़ाहिर है इतना सेंसिटिव है और इस पे बात होती है तो जो है ना बहुत से पहलू खुल जाते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें दुनिया में लाने वाली जो हस्ती है और जो हमें बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और वाकई में हमारे लिए अपनी तकरीबन अपनी खुद ही को मिटा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम बच्चे जब बड़े होते हैं तो देखने में वैसे ये आया है मुशाहिदे में कि औलाद सेल्फिश होती है, मतलब हर बच्चा नहीं होता लेकिन फिर भी हम सेल्फिश होते हैं। और फिर जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो फिर हम वो चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे साथ अच्छा हम सलूक करे। हम अपनी औलाद से, लेकिन हम समझ रहे होते हैं, लेकिन हम हर बच्चा जब वो औलाद होता है, खिदमत सब लोग करते हैं लेकिन उस तरीके से खुद को नहीं मिटाते जैसे एक माँ बाप अपना आप मिटा देता है बच्चे के लिए। तो इस सारे जो मामले में इस्लाम हमें क्या अहकामात देता है और वालिदैन के हुकूक के हवाले से या उनसे हुस्न सलूक के हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं PTV नेशनल को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़े लाइटर मूड में सुबह का आगाज़ और जुमतुल मुबारक का आगाज़ किया गया है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे अंदाज़ में आपने इंट्रो दिया कि दिन के हवाले से हमें किस तरह आगाज़ करना चाहिए। और बतौर ख़ास जुमतुल मुबारक को पहले छुट्टी हुआ करती थी तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन अब ज़ाहिर है वर्किंग डेज़ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जुमे की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। तो मैं सिकंदर दिन साहब को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, PTV नेशनल को भी और आप सबको, पूरी टीम को। ये जो वालिदैन की अहमियत और उनकी खिदमत और उनके हुकूक़ के हवाले से इस्लाम ने जो उसूल वज़ा की है, वबिल वालिदैन एहसाना, बहुत मारूफ़ जो आयत मुबारक है कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, और वक़ुल लहुमा क़ौलन करीम, ये भी फरमाया गया कि जब इनसे बात करो इंतहाई ताज़ीम के साथ, अदब के साथ बात करो। हज़रत सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि इस आया मुबारका की तशरीह में कि एक ऐसा ग़ुलाम, यानी कि कैसी बात करनी है उनसे अदब से, एक ऐसा ग़ुलाम जो ज़र ख़रीद ग़ुलाम हो, उसे ख़रीदा गया हो और वो अपने आका के सामने, जो बहुत जाबिर और ज़ालिम आका है, उसके सामने इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बात करे। औलाद को अपने वालिदैन के सामने इतनी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बात करनी चाहिए। अच्छा, आज हमारे यहाँ ये देखा गया है कि चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और आज औलाद ये कहती हुई नज़र आती है, अरे आपको क्या मालूम, आप दूसरे दौर के लोग हैं, पुराने दौर के लोग हैं। आज का ये नौजवान ही कहता हुआ नज़र आता है, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए तो सबसे पहली जो डायरेक्शन की किताब है वो कुरान करीम है, और दूसरी जो हमारी सोर्स है वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब कुरान हमें कह रहा है वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, तो हम उससे अगर इनहराफ करते हैं तो कुरान से इनहराफ करते हैं, अल्लाह के हुक्म से इनहराफ करते हैं। तो हमारे आज नौजवान भी देख रहे हैं, ज़ाहिर है मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ, जितने तलबा और तालिबात ख़ास तौर पर, चूँकि हम साइंसी दौर के लोग हैं, नौजवान हैं, तो वो ये समझते हैं कि जनाब वालिदैन की बस एक ही ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने हमें पैदा कर दिया, हमें पढ़ा लिखा दिया, अब हम जो चाहें करें। लेकिन नहीं, आपके लिए ज़रूरी ये है, कुरान करीम में जब इरशाद हुआ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, तो ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने अपनी इताअत और बंदगी के बाद जो सबसे पहला काम दिया है इंसान को, वो उसके वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी है। सिवाय इसके खुदा न खास्ता अगर वो गुनाह की तरफ माइल करें, सिर्फ उस सूरत में हम उनके हुक्म अदूली कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें उनकी हर सूरत जो है हुक्म की तामील करनी है। और इसके बहुत सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, कि जब इंसान अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करता है तो अल्टीमेटली
اس کی اولاد بھی پھر ویسے ہی تابعدار ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا پھر ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں بھائی رزق کی کمی ہے, اب کچھ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کم ہیں, تو لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے, حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے, بلکہ جو شخص 5 نمازوں میں دعا کے وقت اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے. اور جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, عمر میں برکت ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں عمروں میں برکت نہیں ہے, لوگ 30 40 50 سال میں لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو آیا ہم اپنے کردار اور اپنے افعال پر بھی اگر غور کریں نا کہ ہم کہاں کہاں وائلیٹ کر رہے ہیں, کہاں کہاں ہم کو مدولی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ واقعتاً ہم میں اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. بے شمار 19 احادیث نبی کریم علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ جو والدین کے حکم کی تعمیل کے حوالے سے مختلف پیرائے میں ہمیں ملتی ہیں, قرآن کریم کی آیات بھی ملتی ہیں. تو اس حوالے سے بہرحال آپ کا آج کا میں سمجھتا ہوں موضوع بہت اہم ہے. یہ ہمارا مذہبی موضوع بھی ہے اور معاشرتی موضوع بھی ہے, یعنی ریلیجیس بھی ہے اور سوشل بھی ہے. ان دونوں کے حوالے سے پی ٹی وی نیشنل نے جس طرح اہتمام کیا ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے. جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ظاہر ہے, اور آپ نے اس کو بہت اچھے انداز میں اس کو شروع میں بھی اپنے انٹرو میں بھی اس کو واضح کیا کہ آیا والدین کی کتنی اہمیت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے, بلکہ ان کو اگر آخری عمر میں ملے. ایک بات اور کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر بزرگی کی حالت میں تمہیں والد یا والدہ ملے تو ان کو اف تک نہ کرو, ان کو اف تک نہ کہو, یہ تک وہ ہے. اور بلکہ ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص چلا آ رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ساتھ بوڑھا شخص کون ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی ان سے آگے نہ چلنا, کبھی مجلس میں ان سے پہلے نہ بیٹھنا, کبھی ان کو گالی نہ دینا, کبھی ان کو برے الفاظ سے یاد نہ کرنا. تو کتنی اہمیت ہے. دیکھیں اس والد کے تقوی کے حوالے سے بات نہیں کی انہوں نے کہ میرا والد متقی ہے, پرہیزگار ہے, روزہ دار ہے, حاجی ہے, نمازی, کچھ نہیں, والد ہے, بزرگ ہے. تو اس حوالے سے بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ظاہر ہے ہمارے اسکالرز بھی وہ بھی انشاءاللہ بات کریں. بالکل جیکو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ بہت ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے اور اس پہ ہم جتنی دیر بیٹھ کے بات کریں تو وہ کم ہے. لیکن طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو میں چاہوں گی کہ ان سے پہلے ہم کچھ سنیں نعت وغیرہ. تو پھر سلسلے کو نعت کا مطلع حاضر ہے. خدا کے بعد جو تعظیم مصطفیٰ نہ کرے, خدا کے بعد جو تعظیم مصطفیٰ نہ کرے, وہ شخص جان کا جنت میں آسرا نہ کرے. خدا کے بعد جو تعظیم مصطفیٰ نہ کرے, میرے بھی حق میں دعا ایسی کیجئے آقا, میرے بھی حق میں دعا ایسی کیجئے آقا, کبھی بھی رد میرے دل کی دعا خدا نہ کرے, کبھی بھی رد میرے دل کی دعا خدا نہ کرے. یہ آرزو ہے کہ بن کر رہوں غلام نبی, یہ آرزو ہے کہ بن کر رہوں غلام نبی, در رسول سے کوئی مجھے
जुदा ना करे। दरे रसूल से कोई मुझे जुदा ना करे। नजर में आएगा क्या वो रसूल अकरम की, जो शख्स शुक्र का सजदा कभी अदा ना करे। जो शख्स शुक्र का सजदा कभी अदा ना करे। अगर जो बचना है रब के जलाल से, फिर तो अगर जो बचना है रब के जलाल से, फिर तो दरे रसूल पे जाकर कोई खता ना करे। दरे रसूल पे जाकर कोई खता ना करे। उसे क्या जन्नत तो फिरदौस रब करेगा अता। उसे क्या जन्नत तो फिरदौस रब करेगा अता। जो जिक्र रब तो करे जिक्र मुस्तफा ना करे। जो जिक्र रब तो करे जिक्र मुस्तफा ना करे। दुआ ये करते थे सरकार ताज सब के लिए। दुआ ये करते थे सरकार ताज सब के लिए। खुदा किसी को भी मुश्किल में मुब्तला ना करे। खुदा किसी को भी मुश्किल में मुब्तला ना करे। वेलकम बैक नाज़रीन। नंढी साई खां पोइ वरी असां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं। डिस्कशन हले पई पंहिंजी वालदेन जा जेकी हक़ आहिनि, माउ पीउ जा जेकी हक़ आहिनि। असां पंहिंजी ज़िंदगी में जॾहिं वॾा थींदा आहियूं ऐं अॻिते पंहिंजी प्रोफेशनल लाइफ में हलंदा आहियूं या प्रैक्टिकल लाइफ में, त असांखां किथे न किथे के कोताहियूं थी वेंदियूं आहिनि माउ पीउ खे वठी करे। ऐं जॾहिं पोइ उहे हिन दुनिया में न आहिनि रहंदा, हलिया वेंदा आहिनि, त पोइ असांखे रुगो पछताव खां सवाइ कुझु असां वटि रहंदो न आहे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त पाण उन्हनि जे हूंदे जॾहिं उहे जीअरा आहिनि हिन जहान में आहिनि, पाण सां गॾु आहिनि, तॾहिं उन्हनि जी ख़िदमत कयूं, तॾहिं उन्हनि खे ॿुधूं, उन्हनि खे टाइम ॾियूं। सभिनी खां वधीक जेका शइ असांखां खोट रहिजी वेंदी आहे, असां उन्हनि खे ॿुधंदा न आहियूं। जॾहिं उहे वॾा थी वेंदा आहिनि, बुज़ुर्ग थी वेंदा आहिनि, त पाण जॾहिं उहे ॻाल्हाईंदा आहिनि त असांखे लॻंदो आहे ॼण असां वटि टाइम न आहे, असां उन्हनि खे ॿुधूं न। उहो उन्हनि जी ॻाल्हियूं विज़डम्स बि उन्हनि जी ॻाल्हियुनि में हूंदा आहिनि ऐं के ॻाल्हियूं ॿाराणियूं बि तॾहिं थी वेंदियूं। चवंदा आहिनि न, जॾहिं तव्हां वॾा थींदा आहियो, बुज़ुर्ग थींदा आहियो, त ॿार थी वेंदा आहियो, त बिल्कुलु उहो ॿार ई थी वेंदा आहिनि। पर उहो ॿारु जेको नंढो हूंदो आहे उनखे संभालणु एतिरो ॾुखियो न हूंदो आहे जेतिरो जॾहिं माउ पीउ तव्हांजो वॾो थी वेंदो आहे। छाकाणि उहो ॿार वारी हिकिड़े तरीक़े सां उन कैफ़ियत में हलियो बि वेंदो आहे, पर उहो ॿार न हूंदो आहे जंहिंखे तव्हां दड़को ॾेई वठो, जंहिंखे तव्हां ईअं सम्झायो बाबा हीअं न आहे करिणो, हीअं न आहे करिणो। उन्हनि खे संभालणु, उन्हनि खे ट्रीट करण जो हिकिड़ो आर्ट हूंदो आहे, उहो तव्हांखे अचणु घुरिजे।
त तव्हां कीअं उन्हनि खे सम्झी बि रहिया आहियो, किथे किथे तव्हांखे लॻे थो, पर तव्हांखे उन्हनि खे टोकणो न आहे, उन्हनि जी ॻाल्हि सबर सां ॿुधणी आहे। ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे कुझु सम्झाइणो बि आहे त अहिड़े तरीक़े सां सम्झाइणो आहे त उन्हनि जो जेको रुतबो आहे न उनमें का घटिताई न थिए, उहो ईअं न महसूसु कनि त इहे कल्ह जा ॿार हुया। ऐं माउ पीउ चवंदा बि ईअं आहिनि त इहे कल्ह जा ॿार हुया, असां इन्हनि खे ॻाल्हाइणु सेखारियोसीं, हाणे इहे असांखे सेखारींदा। त इहो इहा जेका सिलसिलो आहे न, असां ॻाल्हि अहिड़े तरीक़े सां कयूं जो उन्हनि खे बुरो बि न लॻे ऐं असां पंहिंजी ॻाल्हि बि करे वठूं ऐं उन्हनि जे हूंदे उन्हनि खे मञता ॾियूं। उन्हनि जे वञण खां पोइ इन दुनिया मां हलिया वेंदा आहिनि, पोइ पाण वटि रिग्रेट्स खां सवाइ कुझु बि न रहंदो। इन ई टॉपिक ते पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल हले पई, सदफ़ साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, ॿुधूं था त उहो पंहिंजा कहिड़ा क़ीमती अल्फाज़ जेको आहे सो इन सिलसिले में ॻाल्हाईंदियूं। जी सदफ़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है बात करेंगे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के बारे में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 15 बार जो है वालिदैन का ज़िक्र फरमाया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़मत, आपकी इज़्ज़त तमाम जहाँ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बुलंद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करो। और वो लोग जो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए दुनिया में भी जन्नत रखी है। यानी दुनिया भी जन्नत है और आखिरत में भी जन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम कर दिया जो अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं। हराम है, यानी कि इतना बड़ा लफ्ज़ जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हराम है कि जो लोग अपने वालिदैन के साथ जो है अच्छे सलूक से पेश नहीं आते, अच्छा सलूक करें उनके साथ, अच्छा बर्ताव करें अपने वालिदैन के साथ, क्योंकि माँ जैसी अज़ीम हस्ती जो है वो पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती आपको। कि जब आप किसी तकलीफ़ में होते हैं तो आपके ज़बान से अगर आप गिर भी जाते हैं या परेशानी के आलम में होते हैं, और तकलीफ़ में ख़ास तौर पे जब आप बिस्तर मर्ज़ पे होते हैं, तो आप जब तकलीफ़ की बड़ी शिद्दत आपके अंदर होती है तो आपके लफ्ज़ क्या निकलते हैं? माँ, माँ, माँ। यानी कि वो अजीम हस्ती ही ऐसी है कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि उसकी अज़मत का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ज़िक्र फरमाया है। वालिदैन की अज़मत का, उनके साथ हुस्न सलूक के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि इनके मामलात ऐसे हैं कि अगर ये दुआ करते हैं तो अर्श मौला पर वो दुआ सुनी जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगता है, मुस्लिम और बुखारी की हदीस है, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खिदमत का ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ। फिर वो शख्स पूछता है, या रसूलल्लाह मेरी खिदमत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। 3 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप। यानी कि खिदमत के लिहाज से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अज़मत के लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ का रुतबा बहुत बुलंद फरमाया है। इसी तरह ताज़ीम के लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाप का रुतबा बड़ा फरमाया है। इसीलिए कहते हैं ना कि माँ के पैरों तले जन्नत है और जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है बाप को। जब दरवाज़ा खुलेगा तो जन्नत में दाखिल होगा। ये दोनों चीज़ें, यानी कि वालिद और वालदा वो हस्ती हैं कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो शख्स दुआ करता है बाप अगर किसी औलाद के लिए, तो ये दोनों चीज़ें, यानी कि कलमा भी अल्लाह ताला तक फ़ौरन पहुँचता है जब कोई शख्स मुस्लिम पढ़ता है, और इसी तरह बाप की दुआ भी औलाद के लिए अर्श मौला पे फ़ौरन पहुँचती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम अता फरमाया है वालिदैन का, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है कमा रब्बा यानी सग़ीरा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अपने वालिदैन, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जिस तरह तुमने अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिस तरह मेरे माँ बाप ने मेरे साथ आसानी फरमाई है, तो बचपन में इसी तरह तू उनके साथ आसानी फरमा। तरबियत का सिलसिला जो है वो माँ की गोद से शुरू होता है। आज अगर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आज बड़ी बड़ी मकाम पर अगर हम हैं, तो हमारे बैग पर जो सबसे बड़ा और मजबूत जो है जो साया है जिसे कहा जाए, तो वो वालिदैन ही है। अगर वालिदैन नहीं हो, तरबियत अच्छी नहीं हो, तो आज जिस मकाम पर आज हम जहाँ पे मौजूद हैं तो नहीं होते। बिल्कुल। आज एक शख्स डॉक्टर नहीं बना होता
کیونکہ یہ والدین کی محنت ہوتی ہے پیچھے، بالکل ہوتی ہے۔ ایک اچھی تربیت دینے کے لیے، ایک اچھی انسان کو معاشرے میں کھڑا کرنے کے لیے ایک ٹیچر ہے، ایک لیکچرار ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک اچھا آرٹسٹ ہے، ایک اچھا نعت خواں ہے، حافظ قرآن ہے، تو یہ محنت جب نظر آتی ہے کہ وہ وقت آپ کو ایک اچھا انسان نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ تربیت یافتہ ہے، یہ ایک بہت اچھا اینکر ہے، اچھا بولتا ہے، تو یہ پیچھے جو ہے والدین کی محنت ہوتی ہے والدین کی آپ محنت کو ہوتی اس مقام تک لانے کے لیے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجئے، کیجیے۔ ہر حال میں کیجئے، ان کے ساتھ اف تک نہیں کیجئے، کیونکہ یہ والدین ایسے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو گواہ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ یہ میرے بندے جو ہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ان کی دعا کو قبول کیا جائے۔ بخشش کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں آ کر جبریل امی کہتے ہیں جب مسجد نبوی میں آپ موجود ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اس شخص پر اللہ نے اپنی رحمت دور کر دی، اس شخص سے۔ وہ کون سا شخص ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، حیات پایا اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہ کی۔ صحیح صحیح۔ تو یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے بڑا عطا فرمایا ہے والدین کو، اور میں نے دیکھا ہے اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، جو لوگ اپنی والدہ اور والد کا احترام کرتے ہیں نا، وہ زندگی میں بڑے جگہ پر اللہ رب العزت نے ان کو رکھا ہوتا ہے۔ بالکل صدف، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ والدین کی مطلب ہم جتنا بھی اس پہ بیٹھ کے بات کریں، اور آپ نے ابھی جو بات ذکر کیا جو والدہ کی خدمت اور تعظیم باپ کے لیے، تو یہ چیزیں واقعی میں اکثر لوگ اس چیز کو ساتھ میں نہیں بیان کرتے، ماں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور باپ کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں ہم ابھی بات کریں گے، اور ڈاکٹر رافیہ آسا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پہلے نعت سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام نعت علیکم۔ پڑھنے سے پہلے صرف ایک بات میں جی کہنا جی چاہوں گی بولیے۔ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ میری والدہ نعت خواں ہیں، اور جی جی۔ ان کا سفر کا آغاز بھی پی ٹی وی سے ہی ہوا تھا، اور جو نعت میں پڑھنے والی ہوں وہ انہوں نے پی ٹی وی پہ ہی پڑھی تھی۔ واہ واہ۔ تو آج کا جو تھیم ہے اس کے اکارڈنگ میں یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ میری طرف سے یہ ان کے لیے بھی ٹریبیوٹ ہے، اور انشاءاللہ میں حق ادا کروں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ لیا نام جب نبی کا، لیا نام جب نبی کا، تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ ضمیر رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا۔ میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، پڑھی نعت جب نبی کی تو خدا سے ملنا سیکھا۔ میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے ہے سنبھل کے چلنا سیکھا۔ میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی نہیں یہ تڑپا، پڑھی نعت جب نبی کی تو دیوں نے جلنا سیکھا۔
सुभान अल्लाह, बहुत आला, बहुत उम्दा नात पढ़ी आपने। और इसके बाद हमारी जो डिस्कशन चल रही थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। और रईस आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। अभी बात हो रही थी नात से पहले कि वालिदैन की और माँ और बाप की ना, तो आप भी माशाल्लाह ज़ाहिर है बाप होंगे, आपकी भी औलाद होगी, तो देखने में ये आता है कि माँ जो होती है ना, एक तो वैसे भी बच्चों का उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, बचपन से उसी के साथ रहते हैं, और बाप एक अपने रोब और दबदबे में रहता है, तो बच्चे माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाहर भी तो बाप के एक रोब और उसकी वजह से उसकी बाप के साथ वो एक हुज्जत नहीं होती, एक फ्रैंकनेस नहीं होती, और माँ के साथ बहुत होती है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, तो माँ उस चीज़ को देखा जाए तो बात भी बच्चों से कर लेती है, शिकवा शिकायत भी कर लेती है, लेकिन बाप जो होता है ना, अपने जो एक वो फादर वाले रोल में जब वो होता है ना, तो वो अपनी तकलीफ बयान भी नहीं कर पाता, वो बच्चों से बात नहीं कर सकता, या हमें टाइम दो, या हमारे जो है ना इस हवाले से, क्योंकि देखने में आया तो बाप भी तो एक इंसान है ना, उसकी भी फीलिंग्स हैं। हमारे माशरे में हमेशा मर्द को स्ट्रांग होने के लिए कहा जाता है, लेकिन मर्द भी तो डोमिनेटिंग सोसाइटी भी कहा जाता है इसको, कि मर्दों का माशरा। हाँ, और कहते हैं आप मर्द हो, आपको रोना नहीं है, आप, लेकिन मर्द भी तो हसास है, उसके भी तो एहसास है, वो बाप की हैसियत में भी बहुत हसास हो जाता है जब वो बड़ा होता है, और वो कहीं कहीं महसूस भी कर रहा होता है कि बच्चे उसको इग्नोर कर रहे हैं और माँ की तरफ झुकाव है, या उसको ज़्यादा सुन रहे हैं। ये कभी कभी फैमिली में गलत थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन वही बात कि बाप अपनी बात नहीं कर पाता कहीं कहीं पे, फिर बच्चे से उसकी कम्युनिकेशन नहीं होती। तो आप एक वालिद की हैसियत में आपका अपने बच्चों के साथ किस तरह का रवैया है और किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं? सबसे पहले तो ये कि आपने खुद बहुत अच्छी इसको डिफाइन कर दिया, इस सारे सिनेरियो को। अच्छा, हम जब वालिदैन कहते हैं ना, तो उसमें वालिद भी हैं और वालिदा भी, ठीक है ना। वालिदैन, अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली वालिद की बात करें या सिर्फ वालिदा की बात करें तो अलग, लेकिन जब हम वालिदैन कह देते हैं तो यकजा होकर दोनों माँ और बाप दोनों आ जाते हैं। अब आपने जिस तरह कहा कि वालिद की ज़ाहिर एक अपनी एक वो इंसान भी है, हसास भी है, उसे बाहर मुआशी ज़रूरियात के लिए निकलना भी है, उसे ज़रूरत पूरी भी करनी है, और अपनी बीवी बच्चों के लिए जो मुआश उसे अल्लाह ने उसको अता फरमाया उसको करना है। तो उसकी वो अटैचमेंट औलाद के साथ नहीं होती, ना वो बॉन्डिंग होती है, ना वो उस अंदाज़ की मैं समझता हूँ कि फ्रैंकनेस होती जिसका आपने ज़िक्र किया। तो बहरहाल ये बात तो ज़रूर है कि वालिद का एक अपना एक रोब होना चाहिए, एक तरबियत का एक, चूँकि वालिद की एक बहुत खूबसूरत बात बताऊं, वालिद ही तो सुतून होता है फैमिली का। अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में मौजूद है। अगर आपका वालिद आपसे राज़ी है तो रब राज़ी है, आपके वालिद नाराज़ हैं तो मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा। आज हम देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं कि बाबा ये हो जाए, बाबा वो हो जाए, बाबा वो हो जाए। आपके सबसे बड़े बाबा, आपके सबसे बड़े मुर्शिद जो है ना, आपके वालिदैन हैं, आप उनसे दुआ कराएं। अगर आपके वालिद आपके लिए दुआ के लिए हाथ बुलंद कर देते हैं, आपकी वालिदा मुसल्ले पे बैठकर आपके लिए दुआ कर देती हैं, तो आप दुनिया के कामयाब तरीन शख्स हैं। तो ये इस बात को गनीमत जाने, जैसे कि हमारी होस्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि उनकी ज़िंदगी में उनकी अहमियत को समझे। लोग उनके इंतकाल के बाद लोग कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हमें ये नहीं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह मेरी माँ ज़िंदा थी, मैंने बहुत खिदमत की, बड़ा सुकून पाता था, और अब वो दुनिया में नहीं है, या रसूलुल्लाह मैं क्या करूँ? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, साद तुम ऐसे करो, अपनी माँ के नाम से एक पानी का कुआं खुदवा दो। हज़रत साद अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह मेरे पानी के कुआं खुदवाने से क्या उनको फ़र्क पड़ेगा? आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि साद जब तक उस कुएं से लोग पानी पीते रहेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को उसका अजर व सवाब देता रहेगा। तुम्हारी माँ को उसका अजर व सवाब देता रहेगा। तो वो कुआं आज भी बीर उम्मे साद के नाम से मशहूर है, यानी कि हज़रत साद की वालिदा का कुआं। तो इस एतबार से वालिद की बड़ी अहमियत है। आपने बिल्कुल सही कहा, वालिद को बहुत ज़्यादा हमारे जो जितने नौजवान सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, आप उस अगर उम्र में है कि आप ख़ुद साहिब औलाद हैं और आपके वालिदैन हयात हैं, तो उनको अपने बराबर ना समझें कि जनाब अब हम भी तो साहिब औलाद हैं। नहीं, वो वालिदैन हैं, उनका रुतबा अपनी जगह है, उनका मकाम अपनी जगह है,
ان کی عظمت اپنی جگہ. آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں آپ ان کے لیے ان کے بچے لیے ہی تو ہوتے بچے ہی ہیں. ہوتے ہیں, ان کے لیے تو بچے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو والد ہیں وہ واقعی میں آپ نے صحیح کہا کہ پیڑھ کا پتھر جو ہوتے ہیں نا وہ والد ہوتے ہیں. والد ہوتے ہیں بالکل. اور ہم لوگ بہرحال ہم لوگ کی طرف سے یہ تھوڑی سی ایک نظر انداز ہو جاتا ہے باپ کا کردار واقعی میں, اور نہ اس پہ اتنی بات کی جاتی ہے. بات کی جاتی ہے. بلکہ میں یہ تھوڑا سا یہ بھی یہاں کہوں گا کہ مغربی معاشرے میں تو یہ ہے کہ اولڈ ہاؤسز بنائے جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں یہ بات تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ماں باپ کا آج بھی اتنا احترام ہے کہ لوگ ماں کو ماں کی جگہ عزت دیتے ہیں, بیٹی کو بیٹی کی جگہ عزت دیتے ہیں, بیوی کو بیوی کا احترام دیتے ہیں, بہن کو بہن کی جگہ درجہ دیتے ہیں, اور ان کی خدمت کو اپنے لیے ساتھ ہم لوگ فیملی ویلیوز کو بہت زیادہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور ایک بہت اچھا سائن ہے. اگر اس میں بہتری آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا ہو جائے گا. اب ابھی ہمیں ریحان نے جوائن کیا ہے, ہم ریحان سے کچھ سنیں گے نعت وغیرہ اور اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. نام جنت کہاں سے تمہیں کیا بتا دوں, ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں, ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت زبردست. اور ناظرین सां जॾहिं वो नात ॿुधाइनि पिया त मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में आई, मूं चयो तव्हां सां वंड कंदी हलां. त कुझु अहिड़ो सिलसिलो हली पियो आहे त या त तव्हांजा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक थी वेंदा आहिनि, या पोइ हिकिड़ो माण्हू जेको मुस्लमान आहे, जेको मुस्लिम फैमिली में ॼाओ आहे ऐं जे तरबियत खे वठी करे उहो हलियो आहे, त उनजो ईमान आहे, अक़ीदो आहे त नबी साईं असांजा आख़िरी नबी आहिनि. ऐं हिन टाइप जी शयूं जेकॾहिं के साज़िश करे के माण्हू अहिड़ी करे था छॾनि या का अहिड़ी पोस्ट हलाए था छॾनि, त सची ॻाल्हि आहे जज़ा ऐं सज़ा अलाह साईं ॾियण वारो आहे. असांखे इहो हक़ न आहे न इन्हनि अहिड़ी शयुनि खे. ऐं सभिनी खां वधीक जेको ग़लति हिकिड़ो ट्रेंड आहे त असां अहिड़ी का शइ ॾिसंदा आहियूं त हुनखे एॾो शेयर कंदा आहियूं. नबी साईं भी चयो आहे त जेकॾहिं तव्हां किथे बुराई थींदे ॾिसो, मतलब बुराई अगर कहीं पे हो रही है तो आप उसका इतना प्रचार नहीं करो, आप उस पर पर्दा डालो. किसी भी शख्स की कोई ऐसे ऐब है, कोई बात है तो उस पर पर्दा डालो. तो किसी को भी सज़ा देना हम लोगों का राइट नहीं है.
تو ہم لوگ بالکل جو ہے نا کیا کہتے ہیں جج بن جاتے ہیں اور اس طریقے سے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور اس سلسلے میں جو ہے نا ہم لوگوں کو بہرحال محتاط بھی رہنا چاہیے کہ دیکھیں دین ایسا ٹاپک ہے نا, جیسے آپ کی جو اسپیشلٹی ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہے, اس چیز کو بہت زیادہ سمجھا ہے, تو جتنا آپ ایک مدلل طریقے سے بات کر سکتے ہیں تو کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. تو ان چیزوں کو زیادہ اتنا گہرائی میں چھیڑنا ہی نہیں چاہیے جس پہ آپ کو اتنی کمانڈ نہ ہو, آپ اس کے جواب نہ دے سکیں. اور صدف آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, اچھا رئیس صاحب آپ اس سلسلے میں آپ بتائیں جو سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے کہ بہت زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں لوگ, اور اپنے طور پہ یہیں پہ انہوں نے جو ہے نا جزا اور سزا کا سلسلہ شروع کر لیا. اچھا, بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ کہ ہمارے عقائد کے حوالے سے جو چیزیں بالکل متعین ہیں نا, اس پر تو علماء حضرات ہی کلام کرتے ہیں. بالکل ہاں. اور علماء حضرات کی ڈائریکشن اور رہنمائی ظاہر ہے. ہر شخص اگر کھڑا ہو کر اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ میں منصف ہوں تو وہ اس کا اہل نہیں ہوگا اور اس سے انتشار ہوگا. اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے اس دور کے جو مسئلہ بھی ہے اور مسئلوں کا حل بھی ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا کے تحت اگر کوئی فیک نیوز آتی ہے, فیک نیوز جو ہے وائرل ہوتی ہے, وائرل ہونے کے بعد لوگ اشتعال میں آتے ہیں, اور اشتعال میں آنے کے بعد جو ہے لوگ اس کو ظاہر ریئیکٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ وہ رہنا چاہیے کہ آیا مسئلہ کیا ہے, اس کو سمجھیں, پہلے اس کو غور کریں, اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ کس کا مطلب اس پر عالم بات کرے گا, اس پر مفتی بات کرے گا, یا اس پہ کوئی اسکالر بات کرے گا, محقق بات کرے گا, کس کو اپنا اوپینین دینا چاہیے. جی بالکل, ہر شخص اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. صحیح ہے نا. جیسے ڈاکٹر اگر کوئی میڈیکل کی بات ہے تو ڈاکٹر ہی علاج, انجینئر میڈیسن نہیں دے گا, انجیکشن نہیں لگائے گا. صحیح نا. تو ہر شعبے کا ایک الگ ایک تقاضا ہے, اس کو پورا کرنا چاہیے. بہرحال ہمیں اس بات کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے کہ جتنی چیزیں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں وہ سب ٹھیک بھی نہیں ہوتی, اور جتنی چیزیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر وہ غلط بھی نہیں ہوتی. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح اسسٹ کرتے ہیں. صدف, ایسا دیکھنے میں آتا ہے نا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی والد صاحب کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اور جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی والدہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو آپ اس سلسلے میں کچھ بتائیں, اور آپ کی کس طرح کی اٹیچمنٹ ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ, اور کس طرح سے آپ نے ان کو پایا, یہ جو فرینکنس کی ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے. والد اور والدہ کا جہاں تک رول ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہت مختلف ہوتا ہے. بہت جگہوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ والد کے ساتھ بیٹوں کا بہت اچھا ہے, بہت اچھی ان کی بات چیت ہوتی ہے, وہ اپنی ساری دوست سمجھتے ہیں اپنے والد نہیں چلتا کہ ابا نہیں ہے ہمارے, یہ بابا نہیں ہے ہمارے, یہ دوست ہیں ہمارے نا. اور والدہ کے ساتھ جو بیٹیوں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے والدہ ہیں ہماری, دوست ہیں, فرینڈ کی طرح. اچھا, یہ بھی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کو ہر بات بتائیں, کہتے ہیں نا یہ ایک حربہ سمجھ لیں, ایک ٹیکنک سمجھ لیں کہ بچے جو ہے کلوز رہیں والد سے, والدہ سے, تو ان کو کہتے ہیں بیٹا آپ ہمارے دوست ہو. تو اسی طرح دوستانے کے یہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک ماحول ہوتا ہے کہ جو ہے نا بچے اپنی ماں سے بھی قریب ہوتے ہیں اور باپ سے بھی قریب ہوتے ہیں. بیٹیاں اس لیے لاڈلیاں ہوتی ہیں کہ باپ کے ذہن میں اور والدہ کے ذہن میں یہ ایک بات ہوتی ہے, والد کے ذہن میں خاص طور پہ ایک بات ہوتی ہے کہ یہ پرائی بچیاں ہیں, انہیں اب تو چلی جائیں گی کچھ وقت کے لیے, 17 سال کے, 18 سال, 19 سال تک کے لیے, 20 سال کے لیے ہمارے پاس ہیں, اس کے بعد پھر پوری زندگی وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزاریں گے. تو بڑا لاڈ ہوتا ہے باپ کو کہ جتنی خواہشات ہیں, پہلی کوئی چیز لا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لایا کرتے تھے گھر کے اندر, تو جو بھی سامان یا کوئی چیز آپ لاتے تو فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے, وہ بہت لاڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھا جائے دین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو, آپ کی ذات تقدس کو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بہت محبت کی. تو وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے امتیوں میں بھی آئی ہے. تو وہی چیز کہ بیٹیوں سے اگر بات کی جائے ایک باپ کو رکھ کر, کہ باپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی بیٹی کو کس مقام پہ, تو باپ کہے گا بھائی میں سب کچھ اس کے نام کر دوں نا, ساری چیزیں میں ہر خوشی اس کو دے دوں, جو میرے بس میں ہو میں دے دوں. مائیں تھوڑا سا بیٹیوں سے جو ہے سختی برتتی ہیں, کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں تمہیں یہ بھی آنا چاہیے, وہ بھی آنا, پرائے گھر جانا ہے, سارے کام سیکھو. محبت بھی کرتی ہیں, مگر وہ بیٹیوں کو جب ڈانٹ پڑتی ہے نا وہاں سے تو ابا کے قریب آ جاتی ہیں, پیچھے چھپتی ہیں, ابو ہمیں سپورٹ کر دیں گے, ابا ہمیں سپورٹ کر لیں گے. تو یہ ہے ہر گھر کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے یہاں سے ڈانٹ پڑتی ہے تو وہاں, اور وہاں سے یہ. تو
تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت رشتہ ہے بالکل ہے اولاد کے ساتھ والدین کا، اور بڑے خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں، بالکل دعا کرنے والے ہیں، سپورٹ کرنے والے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے تو ان کے ان کی دل کی کیفیت اور وہ اندازہ جو ہے وہی لوگ لگا سکتے ہیں کہ جن کے پیرنٹس نہیں ہیں یا جن کی والدہ نہیں ہے، والد نہیں ہے، تو وہ اس چیز سے محروم ہے۔ کہیں نہ کہیں پر ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کی والدہ نہیں ہے، والد نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو اللہ رب العزت صبر عطا فرماتا ہے، اللہ ہمت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ جب یہ نہ سمجھیں کہ والدہ اگر والد آپ سے دور ہو گئے اور چلے گئے تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ دعا بھی کرتے ہیں نا ان کے حق میں تو اللہ رب العزت وہ قبول فرماتا ہے، اور اس دعا کے توسل سے اللہ رب العزت آپ کو نوازتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بڑی اچھی یہ سلسلہ ہے محبت کا، اور یہ تحفہ ہے، ایک رشتہ ہے اللہ کی طرف سے ماں باپ کے لیے، والدین کا، اور بیٹیوں کا خاص طور پہ۔ اور جب بیٹیوں کا نام آتا ہے تو بڑی چلبلی، ایک گھر کے اندر اگر بچیاں نہیں ہو نا بیٹیاں تو سمجھے وہاں ایک عجیب سا رونق نہیں ہوتی ہے، اور جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ شاپنگیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور شور و گل کا مسئلہ بھی، اور بھائی سے لڑائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے روپ میں اور بیٹے کے روپ میں اللہ رب العزت نے والدین کو بہت قیمتی تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو سلامت رکھے، ان کے والدین کو سلامت رکھے، میری یہ دعا ہے سب کے لیے۔ بہت اچھا ٹاپک، اور گفتگو کا سلسلہ بھی دل چاہ رہا ہے کہ اور آگے چلتا رہے اور ہم اس سے بات کرتے رہے۔ ابھی مجھے کچھ اور 2 باتیں ذہن میں آئی تھی لیکن ہماری ٹائم کی پابندی ہے تو ہم اس پہ مزید بات نہیں کر سکتے۔ جی ناظرین، तव्हां ॾिठो ॿुधो असां जेकी बि ॻाल्हाइण वारा आया उन्हनि ॾाढो सुठो ॻाल्हायो। वाक़ई में माउ पीउ जो जेको रुतबो आहे, उन जेको तव्हांजी ज़िंदगी में किरदारु आहे उहो उनजी ऐं उन्हनि जी जीअरे हूंदे जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जी ख़िदमत करे वठो ऐं इहो अहसासु कयो जिन जा माउ पीउ हलिया विया आहिनि या उन्हनि मां को हिकिड़ो बि उन्हनि सां गॾु न आहे त उन्हनि खे अहसासु आहे त उन्हनि जी ज़िंदगी में छा खोट आहे। पाण खे हिकिड़ी नातख़्वां हींअर जॉइन कयो आहे, आपको वेलकम करते अपने प्रोग्राम में। आपका नाम बता दीजिएगा प्लीज़ मुझे, मैं भूल गई। अस्सलाम वालेकुम, इकरा ज़ीशान। इकरा ज़ीशान ने हमें ज्वाइन किया है। हम उनसे नात सुनेंगे लेकिन उससे पहले आप दोनों शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, और भी हो सकती थी। बल्कि मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये कि आज के प्रोग्राम से हम ये अहद करें, जितने मेरे व्यूवर्स सुन रहे हैं हमारी मेज़बान, और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जितने लोग सुन रहे हैं, जितने नौजवान जिस उम्र में हैं, अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आज ही उनसे माफ़ी मांग लें, आज ही उनको राज़ी कर लें कि आज हमने प्रोग्राम देखा, हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि वालिदैन की इतनी इज़्ज़त, अज़मत और अहमियत है, तो हमें माफ़ कर दें और हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। और आज के दिन को अगर आप तब्दीली का दिन बना लेंगे अपने लिए कि हम आज से वालिदैन के फरमाबरदार बन जाएंगे, और जिनके नहीं है वालिदैन आज जुमअतुल मुबारक है, उनके लिए खूब दुआएं मग़फ़िरत करें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फ़रमाएगा, आपकी उम्र में भी बरकत अता फ़रमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सदफ़, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हाणे प्रोग्राम असांजो पंहिंजी पॼाणी ते पहुतो आहे। मथे हफ़्ते वरी तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। इहो जेको तव्हांजो वीकेंड तव्हांखे छंछरु आचर जो ॾींहुं इहे सुहिणे नमूने गुज़ारिजो, ऐं जेकॾहिं तव्हांजा माउ पीउ आहिनि तव्हां किथे हलिया वञो उन सां गॾु आउटिंग ते सुठी मानी पाण में वेही खाइजो, सुठो फैमिली टाइम गुज़ारिजो। वरी तव्हां सां गॾु थींदासीं। हाणे पाण खे इजाज़त ॾियो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ऐं नात ज़रूरु ॿुधंदासीं वञण खां अॻु में। जभी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र
जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और ज़माना रूठ जाए छूट जाए कुछ नहीं परवाह। ज़माना रूठ जाए छूट जाए कुछ नहीं परवाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह।